میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ۔ اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر نظر مانیاں، میرا بیٹا تیرے رستے دے اندر وقف ہوئے گا، بیت المقدس دا خادم بنے گا۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں بوقت ولادت دیکھیا، میں اللہ پاک کڑوں بیٹا منگیا ہے، اللہ پاک نے میں نو بیٹی عطا کر دیتی ہے۔ تے سیدہ مریم علیہ الرحمہ دی والدہ اللہ پاک دا گلہ نہیں کر دیاں، اللہ پاک دا شکوہ نہیں کر دیاں، اپنی زبان چوں اللہ پاک دے متعلق شکوے دے کلمات نہیں بول دیاں۔ جمیں آج کل ساڑھے کئی جاہلان دا حال ہے، گھر اندر ایک بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوندیاں نال اپنی بیگم نو بلانا چھڑ دیندہ ہے اور فون بند کر دیندہ ہے، گھرے آنا چھڑ دیندہ ہے اور لوگاں دیاں گلاں دے مگر لگ جاندہ ہے۔ لو جی ان 3 بیٹیاں میرے گھر اندر ہو گئیاں نے، میرا 3 ہاں مٹ جائے گا، میرا نشان مٹ جائے گا، کیونکہ لوگ کہیں دینے جدے گھر وچ تیاں ہومن او دا نام زندہ نہیں رہندا، او دا نام مٹ جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے۔ اگر میری مجلس دے اندر گنجدہ بندہ بیٹھا ہے جڑا لوگاں دے سے غلط جناب پروپگنڈے تو متاثر ہے، یا میری گفتگو دنیا دے کسے گونے دے کسے ایسے بندے تک پہنچ جائے، میں ایسے بندے نو مخاطب کر کے کہاں گا اوے جوانا اللہ پاک تینو 3 بیٹیاں دے وے، تو پریشان انہیں تے کہنا ہے تیاں والے دا نام مٹ جاندہ ہے۔ ایدر میرے والویخ میں تینو ایک باپ وخاواں جنو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دتیاں نے، او دا نام زندہ ہے، او دا شان زندہ ہے، او دا مقام زندہ ہے، او دا نام بھی آلہ، او دا کام بھی آلہ، او دی شان بھی آلہ، او دا مرتبہ بھی آلہ، او دا آنا بھی آلہ، او دا جانا بھی آلہ، او دا مسکرانا بھی آلہ، او دا تذکرہ تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، پہلیاں کتاب اندر، قرآن اندر، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، ہوا اندر، فضا اندر، او کائنات دے لوگو اے 4 تیاں دا باپے اللہ نے رتبہ ایڈا اچھا دیتا ہے، او تھا نہیں جتے کملی والے دا نا نہیں ہے، لہذا یہ جھوٹ ہے اور پروپگنڈا ہے۔ نام زندہ رکھنا رب دا کام ہے، کہ دا کام ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا نام بلند کیتا ہے، عظمت بلند کیتی ہے، وہ تھا نہیں جتھے میرے نبی دا نام نہیں۔ کیوں نہ محبت نال جکماؤ سانو دسے زمین آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں
شاناں نے ਇਹੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੇ ਮਰੀਮ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਤੁਹਾ ਮਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ और मैं अपने वादे उत्ते कायम हाँ चुनाचे सैयदा मरियम बड़ियां होइयां जवानी दे आलम नूं पहुंचियां बैतुल मुकद्दस दे बिल्कुल नाल एक हुजरे दे अंदर सैयदा मरियम रिहाइश पजीर ने तहसीरुल कुरान दे अंदर मौलाना अब्दुर रहमान कैलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने सैयदा मरियम अलैहा रहमानु मखसूस अय्याम सिर्फ इको दफाए ने और उन अय्याम तो निकलन तो बाद आपने गुसल फरमाया गुसल करम तो बाद आपने की कीता है कुरान कहंदा फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा सैयदा मरियम जवानी चढ़दियां नाल सब तो पहला काम केड़ा करदियां ने फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा सब तो पहला हिजाब नू लादम पकड़िया हिजाब वालियां बन गईयां गुलाब वालियां नहीं हिजाब वालियां बन गईयां पर्दे दे अंदर सुन वालियां अगर मेरियां मावां भैणां मौजूद ने मेरियो माओ बहनों गुलाब वालियां ना बनिया करो हिजाब वालियां बनिया करो ते इंज भी न आखिया करो ये कहाँ से आ गया हिजाब का तरीका ये तो आजकल के मौलवियों की इजाद है ना मेरी बहना ये आज दी इजाद नहीं कुरान कहंदा फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा सैयदा मरियम दे हिजाब वालियां मां खतीजा भी हिजाब वालियां मां आयशा भी हिजाब वालियां मां सौदा भी हिजाब वालियां मां फातिमा भी हिजाब वालियां मेरे नबी दियां बेटियां हिजाब वालियां मेरे नबी दियां बीवियां हिजाब वालियां हुण तू फैसला कर मेरी बहना तू कलमा नबी दा पढ़ के हिजाब वाली बनना है या गुलाब वाली बनना है फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा सैयदा मरियम अलग थलग पर्दे दे अंदर एक दिन अजीब वाकया पेश आया एक नौजवान खूबरू खूबसूरत आप दे सामने आके खड़ा हो गया सैयदा मरियम फरमांदियां ने कौन है तू ते किवें आया मेरे कोल तैनूं आण दियां इजाजतां किने दित्तियां ने इस तो पहला कि मां मरियम उच्ची बोलदियां कोई होर गल करदियां ओ छेती छेती बोलदे ने फरमांदे ने मैं बंदा नहीं हां मैनूं अल्लाह पाक ने भेजिया है ते मैं नूरियां दा सरदार हां मैं रूहुल अमीन हां ते मैं फरिश्ता अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा काश मेरिया गल्लां मेरिया मावां भैणां पल्ले नाल बन के लै जान हज़रात दी वकार सैयदा मरियम नूं की आखिया फरिश्ते ने मैं बंदा नहीं हां मैं नूरियां दा सरदार हां मैं जिबरीले अमीन हां मैं रूहुल अमीन हां ते अगों मां मरियम ने की कीता है माशाअल्लाह तुसी नूरियां दे सरदार हो तुहाडे हत्थ किथे लियाओ हम मैं चुम लवां तुहाडी दस्तार चुम लवां तुहाडी जुत्ती चुम लवां जिवें साडियां बीबियां दा हाल है माड़ा जा कोई पटारी चो सप कढ के विखा देवे ये चुम्मन टुर पैंदियां ओहदे हत्थ चुम्मी जाणगियां ओहदे चेले दे चुम्मी जाणगियां अगों दे पुत्तर दे चुम्मी जाणगियां अगों दे पैर चुम्मी जाणगियां जिहड़ी गड्डी च बैग ओहदे टायर चुम्मी जाणगियां एडियां कमलियां बीबियां अगले दिन मैं नेट ते वेखदा पिया सां फेसबुक ते एक निक्का जा बाल भी
मिनी बचूंगड़ा जिहा ये बेचारा निक्का जिहा उन्हें हत्थ विच गेम फड़ीए गेम खेडी जांदा है ते माइयां उहदे कोल आंदियां ने किसे दे पेट ते थप्पड़ पिया मारदा है किसे नूं किवें थप्पड़ पिया मारदा है और जदों बंदा रब छड़ देवे फिर थप्पड़ ही वजदे ने मेरीए भैणा फिर चंडा जोगा ही बंदा रह जांदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां लेकिन मैं मां मरियम दे अकीदे तो सदके जावां। सैयदा मरियम अलैहिर रहमान इंजदा कोई काम नहीं कीता नहीं आख्या मैं तुहाडा हाथ चुम्मा नहीं आख्या मैं तुहाडियां दस्तारां चुम्मा बल्कि सीधी सीधी गल कर दियां ने अच्छा तू फरिश्ता है ते की लैन आया है। और लोगों पहाड़ भी एडे मजबूत नहीं जिड्डा मां मरियम दा अकीदा मजबूत है। मां मरियम दे अकीदे विच लचक नहीं आई मां मरियम दे अकीदे दे अंदर मजाल जमाड़ा जिन्ना भी झोल आया होया होवे असल विच मां मरियम दसना चाहदियां ने कोई जिड्डा मर्जी वड्डा बन के आ जाए अल्लाह तो वड्डा हो सकदा अल्लाह तो वड्डा कोई नहीं हो सकदा। अच्छा फरिश्ता लैन किया कम दस की लेना है अगो कहंदे ने ली आहा बाला के गुलामन ज़किया मरियम अल्लाह पाक तेनू बेटा देना चाहते ने। मां मरियम दे पैरां थलों जमीन निकल गई है फरमांदियां ने गल्लां किवें दियां करना है एक कहना है मैं अल्लाह दा भेजिया फरिश्ता वां दूसरा गल्लां किवें दियां करना है अल्लाह मैनू बच्चा किवें होएगा बच्चा पैदा होने दे ते दो ही तरीके ने एक जायज़ है एक नाजायज़ है। अल्लाह लम यमससनी बशरुन मेरा निकाह नहीं होया वलम्मा को बगिया ते मैं जवानी दी चिट्टी चादर ते दाग नहीं लगन दिता फुल्लां ते डिगण वाली शबनम भी एडी पवित्र नहीं जिड्डी मैं मरियम दी जवानी पवित्र है। गल्लां किवें दियां करना है अगो कहंदे ने काला कज़ालिकी काला रब्बु की हुवा अलैया हय्यन मरियम सानू नहीं पता इन्हां गल्लां दा देण वाली जात नू पता है अल्लाह पाक ही जानते ने बच्चा किवें होएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत रूहुल अमीन चले गए मां मरियम दे वजूद अंदर तब्दीलियां वाकई होने लग पईयां वो तब्दीलियां जो एक उम्मीद बार औरत दे वजूद अंदर हुंदियां ने। मां मरियम दा दिन ब दिन पांव भारी होना शुरू हो गया है खवातीन ने वेखिया है खवातीन ने भी कुछ महसूस करना शुरू कर दिता है। सैयदा मरियम बैतुल मक़दस से निकलियां 8 मील का सफर किया और जा पहुंचियां बैतुल लहम नामी जगह ते। सैयदा मरियम ने 8 महीने गुजारे ने उस मुकाम ते 8 महीने मां मरियम उस मुकाम ते रहियां। अल्लाह दा कुरान बयान करदा फाकुली वशरबी मरियम ए तेरे सामने पानी दा चश्मा है जदों तरे लगे पानी पी लवीं ते जदों भुख लगे ना उदों खजूरा खा लवीं। अल्लाह खजूरा है किथे पर मैं जड़ा सुक्का तना नजर आंदा पिया है ना इस सुक्के तने नूं हिला देवीं मैं तरो ताजा खजूरा अता कर देवांगा। मां मरियम जी करके हलारा देंदियां ने खजूरा लथ पैंदियां ने खजूरा खांदियां रहियां पानी पींदियां रहियां। दिन गुजरते गए घंटे गुजरते गए हफ्ते गुजरते गए महीने गुजरते गए हत्ता के 8 माह गुजर गए। अल्लाह दा कुरान कहंदा है 8 महीनों तो बाद अल्लाह पाक ने सैयदा मरियम ने एक बड़ा खूबसूरत बेटा अता कर दिता है। इंज मां मरियम दी गोद अंदर बच्चा पिया है जदों अपने बच्चे दे चेहरे वल वेखदियां ने कलेजा ठर जांदा है ते जदों दूर बैतुल मक़दस दे मीनारियां ते नजर पैंदी है उदों कलेजे नूं रुग पैण लग जांदा है। अल्लाह मैं मां किवें दी मां बेटा छड़ के नहीं जा सकदी ते बेटा नाल भी लेके नहीं जा सकदी छड़ के जावां ते बेटा कोई नहीं लेके जावां ते इज्जत कोई नहीं। फरमाया मरियम क्यों घबरांदी पई है ते क्यों टेंशन लैंदी
پئیں اپنے بچے نو اپنے سینے نہ لانا تے سینے نہ لا کے نکل جاؤ سیدہ مریم نے اپنے بچے نو کر کے سینے نہ لگایا ہے تے سیدہ مریم چل دیاں بیت المقدس دے چوک اندر پہنچیاں انج لوگ جمع ہو گئے نے گرد ماں مریم دے اللہ پہلے تے بڑی دیر کچیچیاں وٹ دے رہے پھر جدوں نام دے صبر دا پیمانہ لبریز ہویا پھر ایک بولن والا بولیا ہے او کہندا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا نی ہارون دیے پہنے کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں اے ہارون کون سن اے سیدہ مریم دے بڑے پائی سن اے نام دا نام حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے نام رکھیا گیا سی ادا حوالہ جامع ترمذی اندر موجود ہے اللہ نے قربان جاوا اور حضرت ہارون کے تقوی کے تذکرے بیت المقدس میں پھیلے ہوئے تھے ہارون بڑا نیک بندہ ہے تے لوکاں سدھی گل ہارون تو شروع کی تھی اے مریم جڑا کم کر کے آئی ہے کم کرم تو پہلا کم از کم تے ویکھ لیندے تیرے پرا ہارون دے تقوی دیاں تماں کڈیاں نے تیرے باپ عمران دی عظمت دیاں تماں کڈیاں نے تیری ماں دی عظمت کڈی اچھی ہے نا ایتھوں لاہوریو ایک گل دا ہور پتہ پیا لگدا ہے جدوں بھی کوئی بیٹی ایسا قدم اٹھا پیندی ہے نا او دا قدم اٹھن نال پراواں نو تانے وجدے نے باپ نو تانے وجدے نے ماں نو تانے وجدے نے اس واسطے میری بہناں قدم جیڑا بھی چکنا ہوے سوچ کے چکیا کر تو قدم چکنا ہے تیرے پراواں دی نک کٹی جانی ہے تو قدم چکنا ہے تیرے باپ دی پگڑی زمین تے جا پینی ہے تو قدم چکنا ہے تیرے قدم چکن دے نال جناب تیری ماں دیاں چلتے داغ لگ جانا ہے اس واسطے میری بہنا ہر قدم سوچ سمجھ کے چکیا کرنا تانے پہ بجدے نے مریم نو کوئی ادھروں تانے ماردا کوئی ادھروں تانے ماردا ہے لیکن سیدہ مریم بول دیاں کوئی نہیں چپ 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 کر کے سنی جان دیاں نے بھلا کیوں نہیں بول دیاں اللہ پاک نے آکھیا مریم آج تیرا چپ دا روزہ ہے آج تو زبان چو بولنا ہی کوئی نہیں سیدہ مریم چپ نے لیکن جدوں لوکاں دے تانے آندا بہت زیادہ اپنوش جناب بہت زیادہ سامنا کرنا پیا پھر سیدہ مریم کی کر دیاں نے فاشارت الیہ اپنے بچے والی اشارہ کر دیاں نے فرما دیاں نے مینوں کچھ نہ آکھو اے دے کولوں پوچھ لو نا جڑا نواں نویلا پراؤنا آیا ہے نواں نویلا مہمان آیا ہے لوکی کی کہندے نے قالو کیف نکلمو من کان فی المقد صبیا مریم کو گلاں کرن والیاں کرنا اے دودھ پیندا بچہ کیویں بولے گا دودھ پیندا بچہ زبان چو کیویں گل کرے گا لوگ گلاں کر دے پینے تانے مار دے پینے اچانک باد صبا تھم گئیے اچانک بیت المقدس دے مناریاں تے سناٹا چھا گیا اچانک تانے مارن والیاں دیاں زباناں نو تالے لگ گئے نے تے بچہ گود وچ پیا بولن لگ پیا فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما قلت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما
یقول لہ کن فیکون۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے یوں اپنی انگلی کا اشارہ بھی کیا ماں کی گود میں، اور آپ نے ماں کی گود میں 8 چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ یہ 8 کا جملہ سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ آپ ماں کے بطن میں بھی 8 ماہ رہے، بیت المقدس سے بیت اللحم کا فاصلہ بھی 8 میل کا ہے، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 8 چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے برکت کو میرے ساتھ رکھا، وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ پاک نے مجھے نماز کا حکم فرمایا، تاکید کی، وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں رہوں زکات دیتا رہوں، اور آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کتھے بیٹھے نے ماں دے گستاخ، ہے کوئی وچ ماں دا بے ادب، وہ تو جاننا ہے تے میں تینوں مخاطب کر کے گل کرنا، اے ماں نو گالیاں کڈن والیا، کہن والیا ماں 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 کی ہوندی ہے، میں تینوں دساں ماں کی ہوندی ہے۔ ماں دا رتبہ ایڈا بلند ہے، ماں دی گود وچ دودھ پیندا بچہ بول کے بیان کر رہا ہے تے ماں دی شان بیان کر رہا ہے۔ فرماتے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوں بلکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدتُ و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ہر دن میرے اوپر سلام ہے۔ 8 چیزاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تیاں، یہ آپ دی بچپن دی تقریر ہے۔ پھر آپ دی زندگی دے 30 سال گزر گئے، 3 سالاں تو بعد دوبارہ پھر روح الامین آپ کو تشریف لے کر کے آئے، انجیل دی جناب وحی لے کر کے اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات دے بھی حافظ سن، انجیل دے بھی حافظ سن، اور بہترین رائٹنگ کرن والے سن، کاتب بڑے زبردست سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ پیغمبر دے 3 سالاں تو دوبارہ فرشتہ آیا، پھر 3 سال جناب عیسیٰ پیغمبر نے اللہ دی زمین تے سیاحت کی تھی، اس واسطے آپ نو مسیح کیا جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جدو آپ دی عمر 33 سال ہوئی نا، آپ نے دوبارہ اپنی قوم دے سامنے خطاب فرمایا۔ اس خطاب دے 2 حصے نے، پہلا حصہ اللہ پاک نے سورہ صف اندر بیان کیتا ہے، دوسرا حصہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران اندر۔ اللہ پاک فرماتے نے، حضرت عیسیٰ پیغمبر خطاب فرماتے پہنے دے کی کہندے نے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے بنی اسرائیل دے لوگو، میں آپ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا، آپ سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا، وَمُبَشِّرًا تے کو گڈ نیوز لے کے آیا ماں، وَمُبَشِّرًا ایک گڈ نیوز لے کے آیا ماں۔ گڈ نیوز کی ہے، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میں اپنی بولی چینج کیا کرنا، ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک راہبر آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، عبداللہ دلخت جگر آئے گا، آمینہ درور نظر آئے گا، فاطمہ دا بابا آئے گا، حسنین کریم دا نانا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر فاروق دا پیارا آئے گا، عثمان غنی دا دلارا آئے گا، علی المرتضی دا ویر آئے گا، اینا وہابیاں دا پیر آئے گا۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں اینا وہابیاں وہی وہابیو پیر ہے کہ نہیں ساڈا لوکی کہندے نے پیر کوئی نہیں ساڈا پیر ہے اسی مرید ہاں او دے مرید ہاں جدا بلال مرید ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دعا کرو اللہ پاک نبی پاک دا کتے خواب اندر دیدار کروا دے اللہ اللہ میں قربان جاواں مینوں بڑیاں ساتھیاں آکھیا اے جی لاہور ہوندے پے لاہور رہ نہ جائے رہندا نہیں لاہور بھی جاندیاں جاندیاں محبت دا ترانہ پڑھ جائیے میں دعا کر لگا جدا دل کرے آمین کیا دے وے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور نبی پاک جو بندے دی خواب وچ آ جان تے خواب کڈا کو لمحہ ہونا چاہیے راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولائیں اکھاں مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے اللہ اللہ چول کھادے نے تانوں تری بھی لگی ہوئے گی تے میں دعا کرنا اللہ حوض کوثر سارے نو پلا چھڑے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں کی کہہ رہا کوثری دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہووے اللہ 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 اور نبی پاک جو پانی پلام دینے تے پھر پیالیاں دی گادی لوڑے پھر پانی کیویں پینا چاہیے گورے گورے ہاتھ کھومن عابد دلاب کھومن تسی بول دے نہیں تا میں آپ دے ہی نہ لیا ہے اللہ اللہ گورے گورے ہاتھ کھومن عابد دلاب کھومن اللہ اللہ گورے گورے ہاتھ کھومن عابد دلاب کھومن راج راج اللہ بک یت لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے اللہ 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 حضرات دی وقار جامع کوثر بھی ہو گیا نبی پاک دا دیدار بھی ہو گیا رہتی جنت ہی گئی ہے نا تے جنت دی بھی گل کر لئیے رب دا فضل ہووے جنتی مغل ہووے شیشے دیاں بوتلاں چ چھلک دی شراب ہووے اللہ 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 یہ شراب دنیا دی نہیں ہے جنت دی شراب ہے ہم اللہ کے فضل سے جب لکھتے ہیں اپنے قلم کو قرآن و سنت کا پابند کر کے لکھتے ہیں اے نہیں شعر کئی آؤ لکھی آؤ نہ قرآن تے نہ حدیث بس شعر ہونا چاہیے ہم ایسے لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم لکھتے وقت اپنے قلم کو قرآن و سنت کا پابند رکھتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا یہ تقریر دا پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ کیے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے کنے معجزے بیان کیتے 8 معجزے 8 دا جملہ دسیا نا 8 چیزاں بیان کیتیاں حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ پاک نے موٹے موٹی 8 معجزے دیتے فرماتے نے پہلا معجزہ ہے وے میں مٹی دا پرندہ بنانا وا او دے اندر پھوک مارنا وا او زندہ ہو کے اڈن لگ جاندا کہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال میں نہ بینا بندے دے آنکھاں تے ہاتھ پھیرنا وا اللہ پاک بینا کر دیندے نے میں کوڑی بندے دے جسم تے ہاتھ پھیرنا وا
اللہ انہوں شفا دے دیندے نے میں قبر تے جا کے مردے نو کہنا کن بیزن اللہ مردہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاندا ہے جڑا بندہ میرے کول آندا ہے نا میں دس دینا تو کی کھا کے آیا ہے اے بھی دس دینا تیرے گھر اندر کی تو جمع کیتا ہے اے ٹوٹل 6 چیزاں ہو گئیاں 6 معجزے تے 7 تے 8 کتھے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کا ماں کی گود میں بولنا بھی تو معجزہ ہے اور حضرت عیسیٰ کا پیغمبر بذات خود ان کا جسم بھی معجزہ ہے جو اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے 8 معجزے جناب عیسیٰ پیغمبر دے اے ہڑ معجزے انج دے نے کوئی چھوٹی گل نہیں ایک بندہ مردیاں نو زندہ کیتی جاندا ہے پھوک ماردا ہے تے پرندہ بن زندہ ہو جاندا ہے نا بینا ہوئی جاندا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر دے معجزے ویکھ کے اس دور دے لوگ 3 حصیاں وچ بٹ گئے 3 جماعتاں بن گئیاں اور انہاں 3 جماعتاں دا اثر اج بھی موجود ہے نا میں نہیں لینا لب لیا جے جماعتاں حضرت ذی وقار پہلی جماعت انہاں حضرت عیسیٰ پیغمبر دے سارے معجزے ویکھ کے کی موقف اختیار کیتا حضرت عیسیٰ اللہ دے بندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بندے نے اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دے ہاتھ تے جننے معجزے دار ہوندے پے نے ہاتھ عیسیٰ دا قدرت اللہ پاک دیے انہاں نو حواری کیا گیا وقال الحواریون نحن انصار اللہ اس دور دے حضرت عیسیٰ پیغمبر دے صحابی بن گئے مومن و مسلمان بن گئے آج بھی اس جماعت کا رنگ آج بھی اللہ کی زمین پر موجود ہے آج بھی ایک جماعت موجود ہے جو یہ کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہر پیش آنے والا معجزہ اس میں ہاتھ آمینہ کے در یتیم کا تھا قدرت عرش والے پروردگار کی تھی بلکہ ہر نبی کے ہاتھ سے پیش آنے والا معجزہ اس میں اللہ پاک کی قدرت شامل حال ہوتی ہے اگر اللہ کی قدرت شامل حال نہ ہو تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا آج بھی ایک جماعت اللہ کی زمین پر موجود ہے جو یہ موقف رکھتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے اس جماعت کا نام اہل حدیث ہے وہ منہجی اہل حدیث ہے یہ عقیدہ اہل حدیث ہے ہمیں اپنے عقیدے پر فخر ہے ہمیں اپنے نظریے پر فخر ہے ہمیں اپنے منہج پر فخر ہے کوئی گالی دے اس کی مرضی کوئی تانا دے اس کی مرضی ہم تانوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے خطبہ خطیب پاکستان اور پنجاب شہر پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب ہو یا مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہو یا میرے بلوچ صاحب ہو اللہ کے فضل سے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اپنے منہج کو بیان کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کریں گے جب آپ ہمارے سامنے بیٹھیں گے ہم آپ کو قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں گے یہ نہیں کہیں گے فلاں بزرگ نے یوں کر دیا فلاں بزرگ نے یوں کر دیا لکھیا کتھے پتہ نہیں کتھے حضرت مولانا عبدالغفار اوان المدنی حافظہ اللہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے سن کئی بندے ہوندے نے وہ سنا کے سنی ہوندے نے سنا کے سنی فلانی گل نہیں جو کن نے آکھیا میں فلانے کو سنی فلانے نے کہنے کو سنی فلانے نے فلانے کو سنی فلانا کتھے پتہ نہیں کتھے او کتھے پتہ نہیں کتھے سنا کے سنی ہم اللہ کے فضل سے وہ اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے ہم وہ جماعت ہیں ہم سے لے کر آمینہ کے در یتیم تک ایک ایک استاد کا ذکر موجود ہے ایک ایک شیخ کا حالات زندگی موجود ہے اللہ کے فضل سے یہ میں کہہ سکتا ہوں اہل حدیث ایک ایسے رسی کا نام ہے جس رسی کا ایک حصہ ہمارے ہاتھ میں ہے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانم درا حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے دوسری جماعت انہوں نے عقیدہ بنایا حضرت عیسیٰ پیغمبر بغیر باپ تو پیدا ہوئے ایڈے بڑے کام پہ کر دینے عیسیٰ اللہ ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے غلط عقیدہ بنا لیا آج بھی انہوں دا سر موجود ہے آج بھی کئیاں بندیاں شیر بنا گیا ہے کیڑا شیر بنایا ہویا ہے جو مستوی ہوا عرش پر خدا بن کر وہی اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر اے جماعت کیڑی ہے لب لو آپے ہم
کہیں گے تو آپ کو شکوا ہوگا۔ حضرات دی وقار تیسری جماعت انہاں حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے یہ عقیدہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ ایک، ماں مریم دو، تے اللہ پاک تین، تین ملان تے پھر اللہ بندہ ثالث و ثلاثہ دا عقیدہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، ماں مریم اللہ پاک دی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ سننو تے گل چھوٹی جی لگ دیئے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا، نہ مجھے بیان کرتے ہوئے کچھ ہوا نہ آپ کو سنتے ہوئے کچھ ہوا۔ آئیے مالک الملک سے پوچھتے ہیں، اے پوری کائنات کے شہنشاہ بتائیے، جب آپ کے لیے کوئی یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے اور اس سے اللہ پاک کی اولاد ہے، فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ شخص مجھے گالی نکالتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو ان لوگوں کے ساتھ اس عقیدے کے تحت کھڑے ہوتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ہم مسیحی برادری کے وہ تمام تر معاملات جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے ہم پورے کے پورے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ذمی کے حقوق کے لیے علمبردار بن کے کھڑے ہوں گے، اور ایسا ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ ماضی قریب کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب ہم نے ان لوگوں کے لیے محبت کا بھی اظہار کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے ہم ایسا عقیدہ نہ رکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ میرے باپ نو کو گالی کڈے تو میں برداشت کر لواں گا، میرے رب نو کو گالی کڈے تو کیک کٹے، میرے رب نو گالی کڈی جائے تو بینر لگائیں، میرے رب نو گالی نکالی جائے اور تو کرسمس ڈے دیاں مبارکہ دندا پھرے، تیرے تو بڑا بغیرت کوئی نہیں جڑا تو 2 ووٹاں دے پیچھے رب نو گالی کڈن والے عقیدے دے نال کھڑا ہے۔ کوئی گال میں نو کڈے میں برداشت کراں گا، اللہ پاک نو گالی نکال، اللہ پاک۔ حدیث ہے بخاری کی، کتاب التوحید ہے، حضرت شیخ موجود ہیں میری تائید کریں گے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ پاک نو گالی۔ ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ہے، ہمارے ذمے سمجھانا ہے، ہم سمجھاتے ہیں سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ان پہ نہیں، ہمیں افسوس تو ان پر ہے جو 2 ووٹوں کی خاطر اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر۔ میں کہا کرتا ہوں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اسی انہوں نے رل جائیے۔ ساڑھے بیلی آپ ہی پاس کے اگر لڑ جاتے گل یار کرنا لی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے مالک دی عظمت نو سمجھیے، میرے مالک دی شان نو سمجھیے۔ میں بار بار کہوں گا اقلیتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں، ان کے حقوق کا جھنڈا ہم اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے، لیکن عقیدہ اپنا اپنا، ہم میں سے عقیدے کے ساتھ نہیں مل سکتے، سیدھی بات۔ اللہ اللہ میرے مالک دی عظمت بڑی اچھی ہے، میرے مالک دا رتبہ بڑا بلند ہے۔ اللہ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مولانا امجد جاوید صدیقی صاحب میرے تو پہلا پڑھ گئے نے، پر میں تے پھر آپ دا فرض پورا کرنا ہے نا جی۔ اللہ 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 کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا اللہ، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، تو ہے مالک کلا۔ اللہ جڑے لوکی تیری داری اتیاں دینے
بار بار جولیاں گھراں نوں ہو جاندے نے تو ڈاڈا خیں لجپال تو رکھنا آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ تو رکھنا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار حضرت عیسیٰ پیغمبر دے متعلق تیسری جماعت کیڑی بنی انہاں عقیدہ رکھیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط گلاں حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے کیتیاں ماں مریم تے جھوٹے الزام لگائے حتیٰ کہ جناب عیسیٰ پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنا لے اور مخبری کرن والا بندہ ایک نار لڑا لیا انہیں آکھا جی فلاں کمرے حضرت عیسیٰ موجود نے بندہ اگے یہ سارے مگر جاندے پینے جدو بندہ کمرے چ داخل ہویا اللہ پاک نے اس بندے دی جناب شکل جڑی ہے نا حضرت عیسیٰ پیغمبر دی شکل اس بندے تے ڈال دیتی جناب عیسیٰ پیغمبر نو آسمان تے اٹھا لیا گیا قرآن کہندا ولیکن شبیہ لکم حضرت عیسیٰ کے لیے شکل تشبیہ بنا دی گئی حضرت عیسیٰ ادوں دے آسمان تے نے ہن اللہ دی زمین تے قیامت دے قریب آن گئے حضرت دی وقار دمشق دی اندر مشرقی جانب ایک مینار سفید ہے وہ جو حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں اس وقت نازل ہون گے جدو فجر دی اذان ہو گئی ہوئے گی اقامت بھی ہو گئی ہوئے گی نا امام صاحب مصلی تے کھڑے ہوئے ہون گے نا حضرت عیسیٰ پیغمبر آسمان تو اترن گے تو ہم فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے ہون گے نا آپ دے سر داڑھی وچوں انج پاک قطرات ڈپکن گے جویں ہنے نہا کے آئے نے زرد رنگ دا پھکے زرد رنگ دا سوٹ آپ نے پہنیا ہوئے گا لوگ اگے بڑھ کے جناب عیسیٰ نو نیچے اتارن گے مصلی خالی کر دیتا جائے گا حضرت عیسیٰ فرمان گے میں امام بن کے نہیں آیا میں تے محمد رسول اللہ دا جناب امتی بن کے آیا ہاں میرے پیغمبر اسلام دے امتی بن کے آن گے یارو یہی تے اسی کہنے ہاں میرے نبی دے دور نبوت دے دور وچ کوئی نبی بھی آوے تے امتی بن جاندا ہے اسی امتی نو نبی کیویں بنا لئیے گل سمجھ نہیں ہوندی کیا اتلا خالا عقل والا خالی ہے خالی پھوک بھری ہے یا توڑی بھری ہے جڑی گل سمجھ وچ نہیں آندی میرے نبی کی نبوت کے دور میں نبی آئے تو امتی بن جائے اور تم امتی کو کہتے ہو کہ نبی بنا لیں عقل کوئی نہیں تاڑے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اللہ دی زمین تے حکومت کرنگے عدل و انصاف نال زمین پر دیتا جائے گا خنزیر ختم کر دیتا جائے گا صلیب ختم کر دیتا جائے گا دجال دا خاتمہ ہو جائے گا جزیہ اٹھا لیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر روحہ نامی ایک مقام ہے اس جگہ تو حاجت عمرے دا کٹھا امرام بننگے بن کے مکہ مکرمہ تشریف لے کے جانگے حاج بھی کرنگے تے عمرہ بھی کرنگے پھر آپ دی طبی موت واقع ہو جائے گی اور پھر آپ دا نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور ایک روایت اگر جو دی سند تھوڑی کمزور ہے کہ آپ نو نبی پاک دے حجرہ پاک دے اندر ہی ایک جگہ تے دفن کر دیتا جائے گا لیکن روایت سندن صحیح نہیں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون